Live tayo, live. Kanina wala. Number 10. Number 10, pinasa ulit. Number 10, 2.31. Nagdadala ng bola. Tinira sa 3. Pasok yan, sabi na idol. Number 20, pinasa sa kalaban. Nagagaw. Nakuha ang number 10, number 10, number 31, number 10 ulit. Ang gandang pasa naman. Time out, time out. Time out. Blue ball. Si Bings talaga eh. Pero good shot, good shot. 31 to number 5. Bien, pinasa ulit sa loob. Ganda pasa doon. Oy! Nice shot. Number 5. To number 31. To number 5. Ganda naman noon. 5. Bien. Bien for 3. Big no. Number 31. 31 naman ang start ulit. Big no yan. Pinasa ka number 10. Oy, 2 points. Change type po tayo. Change. Number 17, nagmamadali. Ayan na. Tira sa dos. Yeah! Ang beauty. 8 seconds. Number 12, pinasa ulit. 5. Pinasok. Number 34. Perumali, pinasa sa kalaban. Number 8, Fernandez. Number 4, Caro, 2 points. Number 3, Jane number Dagoro. 34 ulit. Hirap, pero wala, naribang pa rin. Ay! Nakakuha ng number 12, number 8. Ay! 2 points. Number 8. Pinasa sa ilalim. Ay, ganda naman. Sir Paulo, easy, 2 points. Eman, nakakuha ng bola, number 17, Burns. Nagpahanap ng butas. Pinasa kay Sir Paulo, floater ulit. Easy, 2 points po yan. Nakakuha number 25 to number 7. Number 7, nagmamadali. Ay, grabe, pinangga. Oy! Easy, 2 points. Number 0. Number 7. Grabe pa sa foul. May kasama pang foul. Foul. Pinasa sa gitna kaso lakas. Grabe naman yung pasang yun. Number 26, nagmamadali. Pinasa number 35. Pinutok lang. Easy 2 point. Good ball. Hindi tumatakbo. Score number 26. Uy, foul. Uy! Galing naman. 2 points. Bait. Kasama pang foul. Pang! Big do. 10 seconds. Sir Muto for 2. Basket. Pereras ng mga madali. Nag-slow down. Pero nagpadali ulit. Pinasa ulit Sir Hugo. Easy 2 points. 13-36 po ang ating talaan. Number 10. Sinubukan pagkain. Pero natasok na pa rin. Pereras, Burn! Minamadali, sinilaksak! Ay, nice play! May kasama ng bao! Nakuha pa rin ng blue team. Grabe naman yun. Umani, tumira. Pasok, nakabutas din. Ayan na. Number 30, 2 points. Number 31, easy 2 points. Nabawi agad, baba ang bola. Hindi na, okay, direct yun. Nakalaro na lahat eh. Basket, time out. 2 points, time out. Oy! 2 points by number 34. 34. Muntik nang ipasa, pero hindi. Pinasa number 28, 10 seconds to shoot. Grabe! Uy, Pinoy step! Sir Cruz. Binalik. Umali. Tumula ng 3. Muntik lang. Nakuha number 20. 2 points by now. Louis discarded. 10 seconds to shoot. Gamboa to Caro. Nice steal. Number 12. Easy 2 points. Flores. Ang ganda naman nun. 46-21. Nakagaw pa. Cancino. Side step. Tumira. Basket. Side step. Skill ng Niswero. Gamboa. Oy, libre naman yun. Shoot. 28. Flores. 5 seconds shoot. Grabe. Sumulit. Flores. Easy 2 points. Grabe mo. Number 12 to Trahe. Nabitawan pero pinasa ulit.
Easy 2 points by number 3. Sino? Makakala niya kung sino Mark yun. Mark Bertera. Asang ano daw po. Uy, ganda naman yung nun! Grabe! Pinasa. Veteran shoot. Muntik na. Uy, naiwan. Uy, Hindi na board lang. Ay, galing ah. So, Number, ano yan? 10 seconds to shoot. Gamboa, easy 2 points, libre. Kalaban, nice steal by number 0. Dinerecho, ata hindi. Pinasa, pero nila. Number 7. Galing naman, no? Basket. 0 pinasa, 10 seconds to shoot. Umikot, pinasa number 7 dumidiskarte, dinerecho. Grabe naman yung bale nun. Sabi magaling. Bale. Saglay, tumamulay. Number 17, Pereras. Susang lahi, ayan na nga ba? Ayan yung 3 points dinabangan. Pero hindi tumama. Nakuha number 29. 29, basket. 17. Hinahanap ang kampe. To number 29. To number 18. Pinasa ulit. Ayan, favorite shot. Easy basket na po yan. Pasa pa na yun. Paulo! Wala! Malas talaga. Nakuha ni number Samson, number 1. Basket yan. Easy points, Sir Samson. Number 0, Castillo pinasa sa ilalim. Bitawan. 10 seconds to shoot. 10 seconds. 8. Nice, 30. 3 seconds. Puta na rin. Wow! Grabe naman yung dukot niya ang basket. Samson. To Pereras. Kay Samson ulit. Samson, diskarte. 2 points. 24 seconds. Number 7. Diskarte. Good. Bana daw. Veterans move talaga. Ay, may isa. Grabe yun. Dalawa, boss, Number 5, Glenn Cruiser Gamboa. Tumira ng 3. Muntik na, number 5. Oh! Bas, pinasok na yung second 5. Number 3, Gamboa, tumira ulit ng 3. Grabe, all around si Sir Gamboa. Player kasi. Oy, ganda naman nun. Number ano yun? Number 10? Veteran. Basket para kay Turk lang po ang kalamangan ng DWH. Na po. Ay, ganda naman nun. Ganda naman yun. Play by Gamboa. 2. Ano number? De Leon. Sanglay. Grabe, pinasabit. Kasa lang pala yun. Grabe yung pasang yun. Pereras. Sinalaksak diretso na. Grabe yung kala. Wow! Number 34. Pinasa. Tusweno, wala. Grabe naman yung anong yun. Number 18. Pero block na naman. Ayaw pabutas. Sueno. Easy 2 points yan. Bueno. Number 11. Sueno sinilaksak, tinira. Easy 2 points. Depensa ng DPWH. 18. Easy 2 points. 18. Number 34. Pinasa kay Fernandez. Easy 2 points. 9. Wala. Number 34. Easy 2 points. Meron, yung first day. Meron na rin. Sa PhilHealth. Ano siya ang pwede sa akin? Umali, easy 2 points. Bata na pinagpagkita sa pwede. Paano? Pag sumabog daw ito sa amin. Number nun, Nick. Anong number nun? Number 12. Flores. Pag sumabog ito sa amin, tapos pinuntak mo daw siya, hindi ka rin ito. Mali. Kaway. May pawis po kasi yan. Kaway. Ganyan po talaga pag original. Oy! Powered by 1. So number 0 Castillo, tumira ng 3. Pasok! Basket! Shoot! Pinasa sa gitna. Pinasa sa number 7. 3 points.
MI Soccer 3. May halo lang 2 B. Depende. 17. 2 points. Basket yan. Seconds remaining. Sigaw mo na, last one. Fernandez, Castillo. Smile step. Grabe naman yun. Bakit? Pero paano na nag-request kasi yung average ng player? Sino na? Number 17 yung Samson. Samson. And Goliath. Wala, pinabayaan na. Boss, sa wakas. Mawa, congratulations po. Pa-picture naman po